था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, मिलना था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, वो इतना ही दूर हो गया जितना करीब था। मैं उसे देखने के लिए तरसती ही रह गई जिस शख्स की हथेली पर मेरा नसीब था। मरियम कहाँ तलाश करे अपने खून को, हर शख्स के गले में निशाने सलीब था। और बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त निकले, घर जल रहा था और समंदर करीब था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसी परवीन शाकिर की इस गज़ल के साथ जो है अपने प्रोग्राम की जो है मैं इब्तिदा करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है परवीन शाकिर। ये आज ताज़ी मैंने जो है बहुत पहले पढ़ी थी, तो आज एक याद ताज़ा हो गई, तो मैंने कहा कि मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ। तो आज टी टाइम विद शाज़िया हुसैन के साथ जो है मैं चाह रही थी कि आप लोग भी थोड़ा सा एंजॉय करें इस गज़ल को। और चलती हूँ आज, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सेगमेंट होता है ये वाला, वो स्किन केयर के मुताल्लिक होता है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है हम अपनी जो अगर किसी की वेरी यानी सुपर ड्राई स्किन है तो उसके किस तरह केयर की जाए और क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं और उससे बचने के क्या क्या तरीक़े हो सकते हैं। तो मैं अपने नाज़रीन को आज ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह लोग जिनकी ड्राई स्किन होती है, फ्लेकी स्किन, जैसे पैची सी स्किन होती है, उस पर पैचेस आ जाते हैं, जो हमारे डेड सेल्स होते हैं वो आपको नज़र आने लगते हैं, तो उसकी हम कैसे केयर करेंगे। तो नाज़रीन, इसमें जो है सबसे पहले आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ऑयली स्किन होती है वो जल्दी जो है वो उस पर एजिंग इतनी नहीं आती जितनी जो है जिनकी डिहाइड्रेटेड और जो है वो ड्राई स्किन के ऊपर आती है। तो नाज़रीन, आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले इसके जो कॉज होती हैं, जो ख़ास तौर पे हम जो कनाडा में रह रहे होते हैं उसमें जो हमारा जो यहाँ पे हीटिंग सिस्टम, क्योंकि हर वक्त जो है हम लोग को हीटर चलाना ही पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो ख़त्म होती है हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में, और जिसकी वजह से जो है वो आपकी स्किन जो है सबसे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है। तो उसके लिए जो है जिस वक्त आप अपने घर में जो हीटर जहाँ पे आपका हो, उसके अगर एक घरेलू टाइप का टिप मैं आपको बताऊं तो वो ये हो सकता है कि आप उस हीटर के पास जो है अपना एक बड़ा पैन लेके उसके अंदर पानी भर के जो है वो रख सकते हैं, ताकि आपके जो है वो घर में पानी का जो एक आपके ह्यूमिडिटी जो है वो बरकरार रहे। अच्छा, उसके अलावा ह्यूमिडिफायर अगर आप ले सकते हो तो ह्यूमिडिफायर जो है वो आप लें, क्योंकि जो है स्किन का मामला है, खूबसूरती का मामला है। तो इसके लिए अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए इसकी केयर कैसे की जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको नहीं पता होता है कि जो उनके खाने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉफ़ी हो गई। कॉफ़ी जो है वो आपकी स्किन को मज़ीद डिहाइड्रेट करेगी, क्योंकि जो है जब भी आप कॉफ़ी पीते हैं तो बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो वैसे ही आपको डिहाइड्रेशन होने लगती है, स्किन आपकी जो है वो ख़राब होने लगती है। नाज़रीन, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अपनी ग़िज़ा में, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि फ्रूट से आपकी बॉडी में मॉइस्चराइज़र जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली जो है वो मॉइस्चराइज़ करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बताया, और मैं बार बार आपको रिमाइंड कराती रहूँगी, ताकि आप लोग जब तक आप लोग शामिल ना कर लें अपनी ग़िज़ा में तो फिर जो है वो फिर मुझे सुकून मिलेगा। नाज़रीन, इसमें इसके अलावा आपको जो है वो अपनी क्रीम्स को भी देखना पड़ेगा कि कौन सी क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं, और गर्मियों में जो है वो डिफरेंट हम लोग यूज़ करते हैं, लोशन टाइप का यूज़ करते हैं। सर्दियों में स्पेशली आपको क्रीम के सूरत में जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, हैवी मॉइस्चराइज़र टाइप का। अच्छा, जिनकी सुपर ड्राई स्किन होती है उनको जो है वो कोकोनट ऑयल बेस्ड जो है वो क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए, और अगर आप या कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन पे, लेकिन जिनकी इस तरह की नहीं है तो उनके पोर्स जो हैं वो क्लॉग होके उनके जो है क्लॉग होके आपके जो है वो एक्नी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है स्किन। नाज़रीन, इसके अलावा जो है वो वैज़लीन का इस्तेमाल जो है वो आप अपने हाथों पे कर सकते हैं, क्योंकि वैज़लीन जो है वो पेट्रोलियम जेली जो है वो आपके हाथों में मॉइस्चराइज़र को जो है वो लॉक करती है।
हाइड्रेशन को लॉक करती है। इसी तरह जो है हाइड्रेशन सबसे मेन चीज़ होती है कि आपके हाइड्रेशन को बरकरार रखने के लिए सीरम का इस्तेमाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पहले आप फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश करने से पहले अगर आपके मेकअप लगा हुआ है तो उसको आप क्लेंजर जो यूज़ करेंगे वो ऑयल बेस्ड होना चाहिए। हालांकि सुनने में ये अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन ऑयल जो होता है उससे आप अपने चेहरे को क्लीन करें और उसके बाद जो है आप पानी से धोएं और उसको पैक करें, और जो है उसके बाद आप कोई जो है मॉइस्चराइज़र, उसके बाद सीरम लगाएं, उसको सीरम लगाने के बाद जो है वो मॉइस्चराइज करें। नाज़रीन, इसमें जो है आपको मॉइस्चराइज़र में भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो है स्किन कितनी ड्राई है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको, मैंने जैसे कि बताया, कि क्रीम की तरफ आपको जाना पड़ेगा। मॉइस्चराइज़र में भी आपका जो है सीरम में आपको H2O, जिसको कि आप देखते होंगे कि अक्सर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर H2O का लिखा होता है, तो उसका वो उस बेस पे अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि किस तरह जो है वो आपके स्किन में एक समझ लें कि एक ताजगी, जो जिसे कहें फ्रेशनेस, आपको खुद बहुत फील होगी। बहुत सारे इस वक्त आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं अपने स्किन और स्किन टाइप के हिसाब से। और दूसरी बात ये कि आप यहाँ करीबी किसी जो है शॉपर्स ड्रग हो गया या जो भी आपके जो एक्सेस जहाँ पे हो, आप वहाँ जाके देखें कि कौन से स्टोर पे आपकी स्किन टाइप के अवेलेबल है। आप उनके वहाँ पे एस्थेटिशियन भी होते हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। नाजरीन, चेहरे को क्लीन करने में जो एक टूल जिसे मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये टूल है, तो ये भी आप देखिए, जब आप चेहरे के ऊपर कोई चीज़ लगाते हैं, लाइक अगर आप फेस वॉश कर रहे हैं या स्क्रब कर रहे हैं, तो उसको ना बहुत रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने हाथों को आप हल्के हल्के जो स्लो मोशन में जो है आप जो है उसको सर्कुलेशन के उसमें जो है वो सर्कल के सूरत में आप अपने फेस पे इस तरह जो है मूव करेंगे अपनी उंगलियों को। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ अपने चेहरे की केयर करने का नहीं, बाज़ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अच्छा चेहरे की केयर होगी, दैट्स इट। चेहरा जो है, गर्दन भी आपकी जो है बॉडी का पार्ट है, और जब आपके चेहरे पे किसी के नज़र जाती है तो गर्दन पे ऑटोमेटिकली गर्दन पे नज़र पड़ती है, और गर्दन के ऊपर भी एजिंग जो है वो बहुत तेज़ी से आती है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप अपनी गर्दन पे भी लगाएं, और जो है वो स्पेशली मॉइस्चराइज़र तो आपको मस्ट लगाना ही लगाना है। रात की केयर में आपका सिर्फ चेहरे का नहीं, आपकी गर्दन की केयर भी शामिल होगी। रात को जैसे आप सोएं तो अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा, जैसे कि आजकल का वेदर है तो इसमें बहुत ड्राइनेस हो रही होती है, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि रात को जो है वो आप बाथ लेने के बाद, शावर लेने के बाद जो है हल्का हल्का उसको ड्राई करें, और उसके ऊपर अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो फिर वो आपके जो मतलब स्किन के अंदर जो है वो वाटर, अब ज़ाहिर आप नहाए हुए तो आपके वाटर जो है वो ऑलरेडी एक मौजूद होता है, तो उसको अगर आप मॉइस्चराइज करेंगे तो फिर आपकी वो जो एक हाइड्रेशन भी लॉक होती है उस मॉइस्चराइज़र की वजह से, और आपका जो है वो बॉडी का जो जिसे कहते हैं कि एक प्रॉपर मॉइस्चराइज रहेगी, काफ़ी देर तक रहेगी। नाजरीन, इसके अलावा ये कि आप जिस वक्त आप अपने बॉडी पे लगा रहे हो कोई मॉइस्चराइज़र, अपनी उंगलियों को नहीं भूलिएगा, क्योंकि उंगलियां भी जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाती हैं, क्यूटिकल्स, तो उसको भी आपको जो है उसमें भी लगाना है। और हाथों पे अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, तो आप उस पर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद उसके ऊपर आप ग्लव्स पहन लें, या जो है वो कुछ भी आप कोई कपड़ा लपेट लें और थोड़ी देर उसको इसी हाल में रहने दें, तो आपके जो है आप अपने हाथों को भी नरम और मुलायम महसूस करेंगे। नाज़रीन, इसी टिप्स के साथ जो है मैं आपको अगले प्रोग्राम में इसी तरह के टिप्स के साथ मुलाकात करती हूँ। अब जो है हमारा सादिया बुखारी का साथ लीगल इन्फॉर्मेशन का सेगमेंट होगा, उसके बाद डॉक्टर नकवी मौजूद होंगे। जैसा कि मेरा नंबर है 4166663927। इस हवाले से अगर आपको स्किन के हवाले से, कोई प्रोग्राम के हवाले से कोई बात पूछनी है तो आप मुझे मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे जो है मुलाकात करती हूँ अपने दूसरे सेगमेंट में। मिलती हूँ छोटी सी ब्रेक पे, यूं गई और यूं वापस आई।
ब्रैंडफोर्ड डाउनटाउन में इन्वेस्टमेंट का एक शानदार मौका। लॉरियल यूनिवर्सिटी कैंपस सेंट्रल लाइब्रेरी से चंद कदम के फासले पर। कॉन्डो प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम $300,000, बुकिंग विद ओनली $5,000, इजी एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर, मिनट्स टू हाईवे, फ्रंट ऑफ द वाटर पार्क, 2 साल की रेंटल गारंटी, 1 साल की फ्री मेंटेनेंस और साथ में फ्री असाइनमेंट क्लॉज। Buy a condo and enter to win a brand new car. To book a unit, call Adnan Shamsi at 416-788-7009 or visit grandbellcondos.ca. Special signing event on 1st February at Brantford. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक। विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी क्विजीन, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड सेगमेंट जो होता है वो लीगल इन्फॉर्मेशन का होता है और हमेशा की तरह सादिया बुखारी हमारे साथ मौजूद होती हैं। तो आज भी हमारे साथ सादिया बुखारी मौजूद हैं। आज इनसे हम डिस्कस करेंगे एक्सेस के हवाले से। तो जैसे किसी फैमिली में सेपरेशन हुई है और बच्चे उन लोगों के दरमियान में हैं, तो उनका एक्सेस किस तरह पॉसिबल होगा पेरेंट्स के दरमियान, तो यही मैं इनसे आज पूछना चाहूँगी। इनको पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाजिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं ये ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि जो भी मैं आपको यहाँ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट लीगल एडवाइस, दिस इज़ लीगल इन्फॉर्मेशन ओनली। और मैं आपके साथ आपके से ये चीज़ें शेयर करते हुए सोलिसिटर क्लाइंट रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर रही। तो आपने अगर आपको एडवाइस चाहिए है किसी इशू पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। तो दिस इज़ लीगल इन्फॉर्मेशन ओनली। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। अब एक्सेस की बात आती है। एक्सेस का इशू शाजिया तब उठता है जब पार्टी सेपरेट होती हैं, और सेपरेट होने के कई रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न होता है कि पुलिस ने एक पार्टी को चार्ज कर दिया और वो अपने साथ ले गई, ठीक है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लग गया, वो पार्टी घर पे नहीं आ सकती। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कोई अब्यूज हो रहा है, वो खुद ही घर छोड़ के चला गया है। अब बच्चे जो हैं मोस्टली एक पार्टी के पास रहते हैं, यही देखा गया है। तो अगर एक पार्टी जेल चली गई है तो बच्चे जो पार्टी घर पे मौजूद होगी उसके पास रहेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट अवे आपने कस्टडी के लिए अप्लाई करना है कोर्ट में। अगर बच्चे आपके पास एक पार्टी के पास है, फॉर एग्जांपल वी आर प्रिज्यूमिंग द किड्स आर विद द मदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कस्टडी है। अगर तो पार्टी चार्ज हुई है, हस्बैंड फॉर एग्जांपल चार्ज हुआ हुआ है, तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लग गया, वो घर नहीं आएगा। लेकिन इन दो सर्कमस्टांसेस जहां पे कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ब्रीच कर रहा है या वैसे पार्टी घर छोड़ के गई है, पुलिस इज नॉट गोना गेट इन्वॉल्व। आप कहें जी वो मेरा हस्बैंड जो है वो बच्चे लेके चला गया है, तो पुलिस इज गोना से शो अस द कोर्ट ऑर्डर, फिर हम बच्चों को लेके आएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू कोर्ट। जब कोर्ट में आप जाते हो तो एज ए सेड कस्टडी, एक्सेस, चाइल्ड सपोर्ट इश्यूज आर रिलेटेड, जिसके बारे में हम अलग अलग से बात करेंगे। बट सिंस आपने आज एक्सेस की बात की है, तो आप एक्सेस के लिए अप्लाई करते हो। सो फर्स्ट इज कस्टडी, एक्सेस इज गोना कम सेकेंड। सो आप
अगर बच्चे आपके पास आप सोल कस्टडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, आप जॉइंट कस्टडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, दैट्स फाइन. दूसरी पार्टी जो वो एक्सेस के लिए अप्लाई करेगी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टी हु इज अप्लाइंग फॉर एक्सेस. हम प्रिज्यूम करते हैं कि जो हस्बैंड है वो उसके पास एक्सेस नहीं है और बच्चे वाइफ के पास है. वाइफ ने कहा है कि मैंने कस्टडी लेनी है और हस्बैंड जो है वो एक्सेस चाह रहा है. तो हस्बैंड, अब कोर्ट में क्या है, कोर्ट इस तरह व्यू करती है कि बच्चे का इक्वल राइट है दोनों पार्टीज के साथ टाइम स्पेंड करना. लाइक द चाइल्ड शुड स्पेंड इक्वल टाइम विद बोथ पार्टीज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. और दूसरा, बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट किसमें है. सो बच्चे को एक पेरेंट से आइसोलेट करना जो है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. यू कैन नॉट आइसोलेट द चाइल्ड. जैसे एक पेरेंट सिखा रहा है कि नहीं तुमने फादर के साथ नहीं मिलना, दूसरा पेरेंट सिखा रहा है कि तुमने मदर के साथ नहीं मिलना, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड राइट. बच्चे कंफ्यूज हो हाँ, बच्चों के साथ कोई डिस्कशन नहीं होनी. तो अब आप एक्सेस जो है नॉर्मली, जैसे अगर एक पार्टी के पास सोल कस्टडी है विच मीन्स के रेजिडेंस उसके पास है, या अगर सोल कस्टडी नहीं भी है और रेजिडेंस एक पार्टी के पास है तो दूसरी पार्टी को एक्सेस मिलेगी. अब एक्सेस क्या हो सकती है, अगर फॉर एग्जांपल शेयर्ड कस्टडी है तो दोनों पार्टीज के पास एक हफ्ते बच्चा एक पार्टी के पास रहेगा, एक हफ्ते बच्चा दूसरी पार्टी के पास रहेगा. अगर एक के पास सोल कस्टडी है तो नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन एज, सो अगर बच्चा बहुत छोटा है, फॉर एग्जांपल बच्चा कुछ महीने का है, 1 साल तक का भी है और अब्यूज इन्वॉल्व है, तो और जिसने अब्यूज किया वो एक्सेस मांग रहा है, तो चांसेस आके फॉर सम टाइम कोर्ट जो है एक्सेस सुपरवाइज्ड एक्सेस सेंटर में शुरू करेगी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोफेशनल. आप सोशल वर्कर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं एज लॉन्ग दे आर प्रोफेशनल्स हु आर विलिंग टू सुपरवाइज. और रिपोर्ट लिखें. रिपोर्ट जो है वो जज रिव्यू करेंगे और अगर रिपोर्ट अच्छी आती है, फॉर इंस्टेंस कि हाँ जी फादर और मदर वाज very nice to the kids और taking care of the kids, को खतरा नहीं है, the judge will expand access. Supervised से फिर unsupervised होगी. So supervised is usually for a less period of time, क्योंकि supervised center पे इतना टाइम नहीं होता कि आप 6 घंटे की करें, 2 घंटे की हो सकती है, 3 घंटे की हो सकती है. unsupervised जब होगी फिर it will increase. तो बच्चे की comfort level से increase होगी. So depending how old the kid is. बच्चे छोटे हैं थोड़े hours से फिर increase, फिर overnight, फिर वीकडेज एक्सेस शुरू होगी. अच्छा, इसमें जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम इन्वॉल्व रहेगी इन द मीन टाइम? नहीं, चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम उस वक्त इन्वॉल्व होगी अगर अब्यूज्ड इन्वॉल्व है. हाँ, जैसे कि आप कह रही हैं कि अब्यूज का वो है और फिर जो है वो जो कौन सा सेंटर आपने कहा, सुपरवाइज्ड एक्सेस सेंटर, वो भी गवर्नमेंट का है जहाँ पे एक्सेस होती है इफ देयर इज अब्यूज इन्वॉल्व. चिल्ड्रन एड सोसाइटी शुरू में इन्वॉल्व होगी. अगर वो देखेगी कि एवरीथिंग इज फाइन, दे विल क्लोज द मैटर. अगर उन्हें लगेगा कि नहीं, दे हैव टू कीप staying involved, then they will stay involved for a longer period of time. तो इस तरह एक्सेस. अब बड़े बच्चे हैं जो हैं जहाँ बच्चे बोल सकते हैं, वहां पे एक्सेस यूजुअली इट्स मोर लिबरल. सो बच्चे ओवरनाइट राइट अवे शुरू हो सकती है, which means it can be every other weekend, it can be every weekend. सम कोर्ट्स व्यू के बच्चे को एक्सेस, अगर जैसे ओवरनाइट एक्सेस जा रही है तो एवरी वीकेंड नहीं होनी चाहिए, एवरी अदर वीकेंड होनी चाहिए, ताकि दोनों पेरेंट्स को बच्चे के साथ वीकेंड पे टाइम, क्योंकि देखें वीकडेज पे पेरेंट्स भी जॉब कर रहे होते हैं, बच्चे भी स्कूल में होते हैं, आप उस तरह टाइम नहीं स्पेंड कर सकते. ज्यादातर मिडिल में मिलता है ना, जैसे नहीं, वो एवरी अदर हो जाएगी. सो फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे टू संडे, या आप फ्राइडे टू मंडे मॉर्निंग पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ एट स्कूल, और फिर अगला वीकेंड एक पेरेंट दूसरे पेरेंट का, एक वीकेंड एक पेरेंट का और फिर बीच में जैसे इसके पास फॉर एग्जांपल रेजिडेंस है या कस्टडी है, वो दूसरी पार्टी को इन द मिडल ऑफ द वीक किसी दिन बच्चे को डिनर के लिए भेज देगा आफ्टर स्कूल. इस तरह होता है उसको बैलेंस करने के लिए. अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी जैसे अगर बर्थडेज या फिर इस तरह की कोई, हाँ, ये चीजें ये डिवाइडेड होती हैं. सो फॉर एग्जांपल हॉलीडेज आर द इक्वल डिवाइडेड. क्रिसमस हॉलीडेज हो गई, मार्च ब्रेक हो गई, लॉन्ग वीकेंड्स हो गए, फादर्स डे हो गया, समर वेकेशन हो गया, फादर्स डे, मदर्स डे, बर्थडेज होगी, पेरेंट्स की बर्थडेज होगी, ईद हो गई आपके. यू कैन, इट डिपेंड्स ऑन द पार्टीज, बट यूजुअली कोर्ट का होता है कि इक्वल जो है वो डिवीजन होनी चाहिए ताकि बच्चे को पूरा टाइम मिले. अच्छा, अब बच्चे कई दफा बड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12 और बिट ओल्डर, और वो उनके अपने व्यूज होते हैं, व्यूज ऑफ द चाइल्ड. तो वो कहते हैं जी हमने इस पेरेंट के साथ नहीं रहना, हमने इसके साथ रहना है, हमने इससे नहीं मिलना. सो जब बच्चा ऐसी कोई बात करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा कोर्ट तो आ नहीं सकता, लेकिन अगर एक पेरेंट इशू लेके आता है कि बच्चा रहना, बाप से मिलना नहीं चाहता या बच्चा माँ से नहीं मिलना चाहता, कोर्ट एकदम से थोड़ी वो सोचती है कि आखिर क्या रीजन है. क्या कोई एक पेरेंट तो नहीं सिखा रहा, इंस्टिगेशन तो नहीं हो रही, बच्चे को माँ तो नहीं सिखा रही कि बाप
के पास नहीं जाना, या बाप तो नहीं सिखा रहा कि माँ के पास नहीं जाना, विच इज वेरी कॉमन. अब बच्चे बोलते नहीं है क्योंकि बच्चे लव बोथ पेरेंट्स इक्वली. माँ को वो कह देंगे हमारा फादर बहुत बुरा है, बाप को कह देंगे माँ बहुत बुरी है, बट अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो वो उनको कहते हैं कि नो, हमें तो बाप भी बहुत अच्छा लगता है, हमें माँ भी बहुत अच्छी लगती है, हमें तो बाप ने कहा था, हमें माँ ने कहा था. इन दैट सिचुएशन, अब फॉर एग्जाम्पल फादर ने कहा है कि जो है बच्चे माँ के पास नहीं रहना चाहते और बच्चे जरा बड़े हैं. In that situation, the court can order the involvement of a children's lawyer. वो children lawyer है, जैसे child protection की बात हुई थी, CS children lawyer is different. So children lawyer is like a lawyer of the child. वो मिलेगा बच्चे से, स्कूल में मिलेगा, अलग से मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा. मिलेगा घर से बाहर, घर में भी आएगा कि इंटरेक्शन कैसी हो रही है, बाकी दूसरी थर्ड पार्टी से भी जो बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व है, बेबी सिटर हो गए, जो है डॉक्टर हो गया, स्कूल हो गए, काउंसलर्स, एनीबडी. उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेंगे और फिर बेस्ड और चाइल्ड व्यूज आर गिवन कंसिडरेशन. Okay. और यूजुअली इट्स अबव द एज ऑफ 12, लाइक अराउंड 12 एंड ओल्डर किड्स. उनमें चिल्ड्रन लॉयर विल गेट इन्वॉल्व्ड. ये सारा प्रोसेस कितने दिन के ऊपर मुहित होता है? देखें, फैमिली मैटर्स दे कैन गो अप टू वेरी लॉन्ग. मेरे कुछ केसेस 6 years भी चले हैं, कुछ जल्दी रिजॉल्व हो गए. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्टीज. अगर टाइम नहीं होता होगा पार्टीज के लिए, स्ट्रेसफुल, इसलिए इनकरेज ये करना चाहिए. और कुछ पार्टीज कोशिश करती हैं कि हम रिवेंज लें. एक पार्टी कहेगी मैंने चाइल्ड सपोर्ट नहीं पे करनी बिकॉज दूसरी पार्टी को तंग करने के लिए, दूसरी कहेगी मैंने एक्सेस नहीं देनी जस्ट बिकॉज दे वांट टू सीक रिवेंज. मैं यहाँ पे नाजरीन को कहना चाहूंगी कि फैमिली कोर्ट में जाने का मकसद अपने स्पाउस से रिवेंज लेना नहीं है. आप मैटर रिजॉल्व कर रहे हैं, आप बदला नहीं ले रहे. आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं कि उसको अच्छे तरीके से उस मैटर को रिजॉल्व करें ताकि बच्चों के ऊपर कोई असर ना हो. जनरली ये सोचा जाता है कि बच्चों को पता नहीं चल रहा. बच्चों को हर चीज का पता होता है, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और उन पे असर होता है. और दूसरा, आप अपने स्पाउस के बारे में बच्चे से कोई बात ना कीजिए. ये आप मत कीजिए कि अच्छा आपके फादर ने इतनी चाइल्ड सपोर्ट पे करनी है, या आपकी मदर जो है वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी, आपका ख्याल नहीं रखती थी. पेरेंट के बारे में बात ना करें, बच्चों को बिल्कुल इन्वॉल्व ना करें, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर डैमेजिंग योर ओन किड्स. मैंने एक केस में ये भी देखा है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को पे कर रहा है और चाइल्ड स्पाउसल सपोर्ट, और बच्चे से मिलता है तो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को दे रहा हूँ, ये जो तुम लोग रह रहे हो तो तुम्हारी माँ को मैं देता हूँ, जो स्पेंड कर रहे हो तुम लोग ये सब मैं दे रहा हूँ. तो ये चीजें बच्चों के सामने डिस्कस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो बेगम है वो भी जो है वो बच्चों पे ही स्पेंड करेगी और कहाँ स्पेंड करेगी. सही बात है. अच्छा, बदला लेने के लिए एक दो चीजें मैंने ऐसी देखी. एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में द मदर जो थी वो अपने दोनों बच्चों को अलग करने के लिए तैयार थी. बच्चे छोटे छोटे थे उसके, वो दोनों को अलग करने के लिए तैयार थी कि बदला लेने के लिए कि मैं छोटे वाला दे दूंगी हस्बैंड को तो हस्बैंड उसका ख्याल नहीं रख सकेगा, फिर वो मेरे पास आएगा. और बच्चे रो रहे थे कि नो, हमने आपके पास रहना है. अल्टीमेटली उसने बच्चे दे भी दिए, अपने दोनों बच्चे दे दिए, बाप को दे दिए कि हाँ जी मेरी जिंदगी नहीं है, मैंने बच्चे नहीं रखने. और उसके बाद क्या हुआ कि शी स्टार्टेड टू मिस द किड्स. माँ है तो वो असल मकसद, अगर आप रिवेंज ले रहे हैं तो इट्स गोना नॉट बी हेल्पफुल फॉर आइदर पार्टी. वापसी उसके लिए मुश्किल नहीं हो जाती इस तरह की? वापसी मुश्किल हो जाती है, लेकिन क्योंकि एक्सेस राइट है तो जजेस आर यूजुअली कंसिडरेट अबाउट दैट. वो कहेंगे कि नहीं, बच्चे के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि बच्चा को अब आदत नहीं माँ की या बाप की, और बच्चे की लाइफ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए. दैट इज कॉजिंग इनस्टेबिलिटी इन द चाइल्ड्स लाइफ. फॉर इंस्टेंस, एक्सेस है एवरी वीक की जी, फादर को मिली हुई है. फादर एक हफ्ते आएगा, 6 हफ्ते नहीं आएगा. अब बच्चा जो है वो वेट कर रहा है कि मेरा बाप आएगा, मेरे से मिलेगा, विल स्पेंड टाइम. वो कुछ कहेगा भी नहीं समटाइम्स अगर बच्चा छोटा है, लेकिन ही इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस और इज गोइंग टू एंजाइटी, और ही और शी के मेरा बाप मुझे नहीं मिल रहा. तो वो बच्चे को डैमेज करता है इमोशनली. सो कोर्ट्स कहती हैं कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हेन इट कम्स टू एक्सेस. तो फिर अगर फॉर एग्जांपल 2 महीने हो गए, बाप नहीं आया मिलने, मैं ये नहीं कह रही कि बाप ही ऐसे करते हैं या माँ ऐसे करते हैं, आई एम जस्ट प्रिज्यूमिंग. तो दूसरी पार्टी फॉर एग्जांपल माँ कोर्ट में जाके जज को ये कह सकती है कि लोग ये बच्चों से नहीं मिल रहे, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप एक्सेस बंद कर दें. कोर्ट इन सम सर्कमस्टांसेस
کہ جب کورٹ کو لگے کہ باپ نے آنا ہی نہیں تو وہ ایکسس بند کر سکتی ہے. تاکہ ایسی فیملی کو جانتی ہوں کہ جہاں پہ آپ 2 مہینے کی بات کریے 2 سال جو ہے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھتا باپ, کہ وہ شاید بچوں سے بھی وہ ایسا لگتا ہے ڈیورس بیگم کو نہیں ہوئی ہے, بیگم اور اس کے درمیان نہیں ہوئی ہے, بچوں کے درمیان بھی ہو گئی ہے. بچے انوالو ہوتے ہیں. اب ایک سچویشن میں ایسا کہ بہت سالوں کے بعد باپ کہیں سے آیا اور بچوں سے ملنا چاہا, تو اگر جیسے میری کلائنٹ ہو یا میرا کلائنٹ ہو, میں ان کو انکریج کروں گی کہ پھر بھی آپ باپ سے یا ماں سے ملنے دیں, ٹھیک ہے, اگر بچہ ولنگ. اگر بچہ بہت بڑا ہو گیا the child can make the decision himself, لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ ریلیشن شپ ہو جائے اگر بہت ڈسٹینس بھی آ گیا. اٹ ول اونلی ہیلپ the child. یہ جو ہے یہ تو ہمارا بڑا لمبا ٹاپک ہے, تو اس کو ہم ڈیوائڈ کر کے چلتے ہیں. اور بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پلے نہ کریں, صرف اپنے بدلہ لینے کے چکر میں. ماں باپ دونوں کو میں یہ کہوں گی, کیونکہ یہ میں نے دونوں میں ہی دیکھا ہے کہ بچوں سے جو ہے وہ بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ماں باپ زہر بھر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بیگم کو اپنی سپورٹ دے رہے ہیں تو وہ بچوں پہ ہی اسپینڈ ہو رہی ہے, اور اگر جو ہے اگر آپ جو بھی وہ کریں گے اگر نہیں مل رہے ہیں بچوں سے تو ان کا بچپن جو ہے باپ کے بغیر جا رہا ہے, یا ماں اگر نہیں مل رہی ہے تو بچوں کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں سعدیہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اب آپ سے نیکسٹ پروگرام میں اسی کو ہم لوگ آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں, آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ناظرین چلتی ہوں ایک چھوٹی سی بریک پہ, یوں گئی اور یوں واپس آئی. تب تک جو ہے اپنا جو ہے وہ اگر کوئی سوال آپ کو کرنا ہے تو دماغ میں رکھیے گا. آپ جو ہے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں teatime@toronto360.tv پر, اور اس کے علاوہ جو ہے میرا نمبر بھی چل رہا ہوگا 4166663927. اس پہ بھی آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, اور جو ہے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں اس کے سب کے جوابات ہم لوگ جو ہیں آپ جس وقت پوچھیں گے ہم آپ کو دیں گے. ملتی ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, اور اسٹرالوجی کا سیگمنٹ ہوگا. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Finding halal grocery has never been easier. Whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سعدیہ بخاری ہمارے ساتھ تھیں لیگل انفارمیشن کے ساتھ, اور ہمیشہ کی طرح ہمارا تیسرا سیگمنٹ جو ہے, آخری سیگمنٹ جو ہے وہ اسٹرالوجی کا ہوتا ہے, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر نقوی موجود ہوتے ہیں. تو ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اور کوئی ٹائم لیے بغیر آپ کو آپ کے اسٹارز کے متعلق جو ہے وہ انفارمیشن دیتی ہوں. السلام علیکم اور ویلکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم ناظرین آپ سب کو. آج کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟
कौन से स्टार जो है वो आपका जो है मंजूर नजर बने हुए हैं? आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं तो खैर हमेशा की तरह आपसे अपना ही स्टार पूछूंगी। मेरे पास तो जो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, जो नॉलेज है मेरे पास, वो मैं शेयर करता हूँ आप सब लोगों से, और यहाँ रह के, और उसमें बड़ा अच्छा भी आता है। बस टाइम की थोड़ी सी किल्लत लगती है, तो इसलिए अब हमने ये सोचा कि थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताते चलें। जैसे कि पहले भी मैंने कुछ इंट्रोडक्शन कराया था कि सारा एक किस तरह सेटअप है, और इसको भी आज थोड़ा सा हम और ज़रा सा डिटेल में बताएंगे, जितने भी कवर हो सके, और नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको लेके चलेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे मैंने बताया था कि 12 घर हैं, और शायद मैंने उसकी तफसील आई डोंट नो कि उस वक्त जिक्र की थी या नहीं, कुछ आपको याद है आपने हल्के फुल्के जो है जो 12 घर हैं, कि एक जो जब हम जिस घर में पैदा होते हैं वो हमारा मेन इमेज उसी से ही बनता है, और दूसरा घर जो होता है मनी एंड फाइनेंस, जैसे कि हम जिंदगी में कितना कमा सकेंगे, और कितना हमारे मामला फाइनेंशियल कैसे रहेंगे। और उसके बाद तीसरा घर होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल कहलाती है वो हमारी कैसे होगी। चौथा घर होता है होम एंड फैमिली। मैं घर इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा कि इस वक्त कौन सा प्लैनेट आपके उसमें आया हुआ है, अगर फैमिली के उसमें आया हुआ है, और अगर स्ट्रॉन्ग है वो, और उसके अच्छे असरात हैं, तो आपकी फैमिली लाइफ कितनी खुशहाल होगी। और अगर वो किसी बुरे इफेक्ट में है या बुरे असरात में है, उल्टी उसकी चाल हो रही है, कुरान में भी इसका जिक्र है कि हमने सितारों को सीधी चाल और उल्टी चाल इस तरह बनाया है। तो जब उसके उल्टी चाल होती है तो उसके बड़े नेगेटिव असरात भी होते हैं। तो ये जिस घर में जो स्टार बैठा होता है, इस तरह मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि चौथा हाउस कहलाता है होम एंड फैमिली, इसी तरह पांचवा घर जो होता है वो बच्चों का या फन का कहलाता है, ठीक है ना। तो छठा घर होता है हेल्थ और वर्क। मिसाल के तौर पे छठे घर में मैं जिस वक्त पैदा हुआ, सब उसके उस वक्त कोई ऐसा स्टार बैठा हुआ था या प्लैनेट बैठा हुआ था कि उसने बड़े बुरे असरात मुझ पर डाले, पूरी ज़िंदगी मेरी सेहत ख़राब रहेगी अनलेस से कुछ ना कुछ मैं उसका तदारुक ना करूँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं करूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह सातवां होता है जो कि घर कहलाता है शादी, मैरिज और लव का, रोमांस। जी, रोमांस का, कि आपके ज़िंदगी में कैसे ये रहेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े रोमांटिक किस्म के होते हैं, बड़े उनके गिर्द अपोजिट में जो दूसरे लोग होते हैं बड़े अट्रैक्ट करते हैं उनको। तो वही होता है कि उनका वो जो घर होता है सातवां घर, जो मैरिज और लव का कहलाता है, रोमांस, वो बड़ा स्ट्रांग होता है। सम टाइम लोग कहते हैं अरे भाई हमें तो ज़िंदगी में मोहब्बत ही नहीं मिली सब लोगों से, हालांकि पता नहीं उनकी शिकवा सही होता है नहीं, लेकिन वो ये होता है कि उस वक्त या उनको उसमें बड़ी तकलीफ हो चुकी होती है। अगर सातवां घर उनका स्ट्रांग नहीं है उनके पैदाइश के वक्त, वो कैसे स्ट्रांग है ये भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे वो स्ट्रांग होता है। और जब हम बनाते हैं पूरा तो उस वक्त हमें वो दिखता है कि हाँ अच्छा, तो ये सितारा बैठा है, इसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी में गड़बड़ असर चल रहे हैं हमें। तो इसी तरह हर घर की मतलब 12 घरों में तकसीम किया गया है, उसकी हर एक अपनी एक खुसूसियत होती है। फिर रीजनरेशन है 8वां घर, ठीक है ना, और रिलीजन है 9वां घर जो है वो रिलीजन होता है। हायर एजुकेशन होती है। आपने मैं बड़ी इंटरेस्टिंग थी आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि एक साहब का देखा और उसके बाद उन्होंने कहा पता नहीं, आई एम डाउटफुल कि मेरी सही डेट है या नहीं है। तो मैं पता चला कि उनकी एजुकेशन तो ठीक ठाक थी, उन्होंने PhD भी किया हुआ था उस सप्ताह। तो मैंने उनको ये बताया कि ये अगर आपकी गलत होती डेट तो आप मैट्रिक भी नहीं कर पाते। इवन अगर आप 2-3 दिन के फर्क से भी पैदा होते तो आप शायद मैट्रिक भी नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि बहुत दिख रहा था कि इनकी हायर एजुकेशन ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा मैंने भी PhD किया हुआ है मास्टर्स करके। तो ये मतलब उनका जो पैदाइश का घर था वो इतना स्ट्रांग था कि उन ऐसे होते चले। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, जैसे किसी शख्स को अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो उस सिलसिले में हम कैसे जो है वो अगर पता करना चाहता है तो किस तरह पता कर सकते हैं? देखिए पता तो नहीं चल सकता, लेकिन हाँ ये देख सकते हैं कि अगर उनके कुछ आदत उनके गौर से पता है या उनसे पूछी जाएं और वो बताएं कि ये हुआ या कुछ अपनी पास्ट लाइफ बताएं तो उससे थोड़ा बहुत अंदाजा किया जा सकता है। अदरवाइज फिर एक और सब्जेक्ट आ जाता है कि उनके नाम के हम उनके असरात देखें। तो नाम के असरात जो है तो 9 शख्सियात में तकसीम किया गया नाम को, यानी 9 नंबरों में। तो नंबर 1 इस तरह उसमें हम फिर ये देख लेते हैं कि अच्छा इनके नाम के असरात होंगे तो इनका ये होगा, इस तरह उनके बारे में काफ़ी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी तो कर सकते हैं, उन्हें बता भी सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में इतना डिटेल जो है वो नहीं बता सकते कि जितना इसके ज़रिए हम बता सकते हैं या
اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہاں اچھا یہ چیز اس طرح بن رہی ہے تو شاید آگے یہ ہوگا, باقی تو واللہ علم بالصواب, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتانا چاہوں گی, مجھے جو ہے کافی بعد میں پتہ چلی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہ ان کو علم الاعداد یا علم جفر جسے کہتے ہیں اس کا بھی ماشاءاللہ ان کو علم ہے. تو اس کے نہیں, میں اس کا طالب علم مطلب یہ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں. نہیں, یہ حقیقت ہے, کوئی علم, ہر علم اتنا وسیع ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم اس کو, ہاں تھوڑا بہت جان ضرور لیتے ہیں وہ. جی ڈاکٹر صاحب وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں سے آپ. اچھا, تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے کہ ہائر ایجوکیشن اور ریلیجن اس سے متعلق جو ہے نواں گھر ہوتا ہے. اچھا, کیریئر جو ہے 10th ہاؤس جو ہوتا ہے وہ کیریئر کہلاتا ہے. کہ آپ کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا بڑے کامیاب ہوتے ہیں اپنے کیریئر میں, کچھ لوگ بڑی اسٹرگل کرتے ہیں لیکن پھر وہ واپس کھنچ کے نیچے آ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے بھی. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کون سا اسٹار اس وقت کہاں بیٹھا ہوا. یہ ایک بار اگر آپ لوگ جو بھی مطلب ہیں بکس بھی دیکھ سکتے ہیں, اب تو انٹرنیٹ بھی ہے, اور پھر اس میں کسی جن کے پاس تھوڑا بہت علم یا اچھا علم ہے, بہت اچھے اچھے علم لوگ ہیں یہاں, ان سے بھی اگر ڈسکس کریں تو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہاں ہمارے کس چیز میں ہمیں جا کے کامیابی ہو سکتی ہے, کس چیز میں ہمیں, کیونکہ کیریئر ہاؤس میں یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ اچھا اس چیز میں جا کے کامیابی ہوگی, اور دینے والے تو یعنی کون سا شعبہ کس کے لیے بہتر ہے. ہاں بہتر ہے, وہ سارا چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. اور یا اگر ہم کسی کیریئر میں جائیں تو ہمیں اتنا کامیابی نہیں ہوگی, یہ چیزیں صرف ایک کیلکولیشن سے ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں اپنی حد تک, باقی کامیابی ناکامی تو خدا کے ہاتھ میں. ویسے یہ سب سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ہے عالم الغیب کو ہی یہ علم ہے, ہم کو صرف جو ہے وہ صرف ایک کیوریوسٹی کے طور پہ جو کچھ ہم پتہ کرتے ہیں. کل آپ نے ایک بڑے مزے کی بات کی تھی کہ ہم لوگ کہیں پہ موجود تھے تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ کتاب کے معاملے میں, بلکہ اس کے حوالے سے کہ یہ گناہ ہے, کسی نے یہ بات کہی تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ گناہ ہوتا تو میرے خیال سے محکمہ موسمیات والوں کو روز گناہ مل رہا ہوتا. پریڈکشن جو ہے سب سے زیادہ وہی کرتے ہیں. ہاں میں یہ کہتا ہوں, دیکھیے کہ وہ لوگ صرف دیکھتے ہیں کہ کلاؤڈز آ رہے ہیں اور اس طرح ہو رہے ہیں اور اس طرح آ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کیمرے اوپر جو سارے سیٹلائٹ سے, اور اس سے تو اندازہ ایک ہوتا ہے کہ بھئی یہ جب یہ سچویشن ہوگی تو بھئی 10 to 15 سینٹی میٹر سنو پڑے گی. اب یہ کیلکولیشن ہے. سیم تھنگ اسی طرح جب یہ اسٹار یوں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس کے یہ اثرات انسانوں پہ پڑیں گے, اور وہ کیوں پڑتے ہیں وہ میں نے اپنے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس کے کیونکہ انہی ذرات سے ہم بنے ہیں اور اس طرح ہمارے اندر موجود ہیں. تو چلیے واپس آتے ہیں کہ میں گھروں کو جو بتا رہا تھا کہ پھر جو ہے 11واں گھر ہے وہ فرینڈز کا ہوتا ہے. میں بڑی ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاتا چلوں آپ کو, میں اس لیے ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو آہستہ آہستہ اس چیز کا علم ہو, اور ایک وقت آئے کہ آپ لوگ بیٹھ کے خود بھی اپنا کام کر سکتے ہیں. تو میں بتاؤں گا تو سب کے حالات بھی اور سارا چیزیں بھی, لیکن تھوڑا سا اس کا علم بھی سب لوگوں کو جاننا چاہیے. انٹرسٹنگ مطلب چیز ہے, تو آپ سب لوگ اس سے یقیناً محظوظ بھی ہوں گے. مثلا میں ایک بتاؤں کہ ہمیشہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ دوستوں کچھ عرصے بعد دوستوں سے کچھ اتنی وفا نہیں ملی. بے وفائی. تو جب میں نے یہ سیکھ رہا تھا, یہ چیزیں پڑھ رہا تھا, تو میں نے واقعی دیکھا کہ اسے میری دوستوں کے جو گھر ہے یعنی 11واں گھر, اس میں کچھ اس طرح کی سچویشن ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھے ہوتے ہیں, میں بھی ہوتا ہوں, لیکن کچھ نہ کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے پھر آپ نے صحیح کہا بے وفائی دور ہو جاتے ہیں. چلیں اچھا, 12واں گھر جو ہے وہ ہمارا جو ہے اسپریچل مطلب جو ہوتا ہے روحانی, ہمیں جو پاورز ملتی ہیں سم ٹائم, جن لوگوں کا 12واں گھر اسٹرانگ ہوتا ہے وہ بڑا اس میں تھوڑی سی بھی توجہ دیں گے تو بہت آگے جا سکتے ہیں. تو بہرحال اس طرح 12 کے گھر ہیں. اور اسی طرح ایک اور چیز اب میں بتاؤں کہ یہ گھر اسٹرانگ کیسے ہوتے ہیں اور ویک کیسے ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح پلینٹس اس میں بیٹھ کے جاتے ہیں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. اچھا, کچھ ہوتے ہیں لانگ ٹرم پلینٹس, کچھ ہوتے ہیں شارٹ ٹرم میں, کچھ عرصے کے لیے رہتے ہیں. مثلا یہ کہ ایک جپٹر ہے, ایک پلینٹ ہے, اور وہ 1 سال اس کا اسٹے ہوتا ہے کسی بھی گھر میں ہو, چاہے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے گھر میں, لیکن جس گھر میں ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. جپٹر بہرحال اس کے پازیٹیو ہی ہوتے ہیں. سرٹن ہے وہ 2.5 سال اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے, کسی گھر میں بیٹھے گا تو وہ اچھا وہ اس کے اچھے بھی اثرات کسی پہ پڑ سکتے ہیں, کسی پہ برے بھی, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پیدائش کے گھر میں جس آپ پیدا ہوئے ہیں اس وہ کس گھر میں اس کی موجودگی تھی, اس سے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. چوتھا ہوتا ہے یونس. یونس جو ہے وہ آل آف اے سڈن, بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے اچانک انہیں کچھ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا اچانک گھر صبح گئے آفس, انہوں نے کہا جی آپ کی ہم چھٹی کرنا ہے. مطلب جو کچھ ہوتا ہے ان کسی اچانک ہوتا ہے. یہ صرف اسی اسٹار کی وجہ سے ہوتا ہے, یورینس کے پلانٹ کی وجہ سے, اور اس کا اسٹے ہوتا ہے 1
گھر میں یعنی کہ فرض کیجئے کہ وہ کیپریکارن میں اگر ہے تو تقریباً 7 سال رہے گا. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو ایک خاص ٹرم یوز ہوتی ہے اس کے لیے ساڑھ ستیٹ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب 7 سال وہ اس کا اسٹے ہے. تو اگر وہ آپ کے کہیں آ کے بیٹھا ہے کسی بھی گھر میں تو 7 سال تک تو اس پہ اس کے بڑے برے اثرات چلتے ہیں. اور یہ کون سے اسٹار کی بات کر یونس پلانٹ. تو یہ اچانک چیزیں ہوتی ہیں اس کی بھی سرٹن بھی ہے، مطلب اس سے بھی مطلب ہوتا ہے، مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کیا ہیں، اس کے حساب سے پھر اس کے اثرات بڑے اسٹرانگ یا لو ہو جاتے ہیں. پھر ہے ایک اور ہے پلانٹ، وہ ہے نیپچون. 14 ایئرز اس کی ڈیوریشن ہے، جو ایک جگہ جا کے بیٹھتا ہے، ایک گھر میں بیٹھتا ہے. 12 گھروں میں سے کسی میں بیٹھے گا لیکن 14 سال تک. تو ہماری زندگی میں میرا خیال ہے 2 بار اگر طویل عمر ہے تو 2 بار اس کے چکر ہو جاتا ہے. اسی طرح پلیٹو ہے. پلیٹو کا ڈیوریشن جو 15 سے 30 سال تک ہو سکتا ہے. یعنی اگر وہ کسی گھر کے میں جا کے بیٹھا ہے، یعنی پاکستان میں جا کے اگر بیٹھا ہے تو سمجھیے وہ 15-20 سے اور 30 سال کے درمیان کسی اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے. اب اس کے جو بھی اثرات ہوں گے جس گھر میں بھی بیٹھا ہے، اگر فیملی ہاؤس میں بیٹھا ہے یا وہ میرے سمجھیے کیریئر کے ہاؤس میں بیٹھا ہے، تو اس کے اچھے یا برے اثرات ہوں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے اوور آل سچویشن پہ. تو یہ اچھا کچھ شارٹ ٹرم جو پلانٹس ہیں وہ ہے جیسے کہ مون ہے، اس کی ڈیوریشن صرف ایک گھر میں 2.5 دن کے لیے ہوتی ہے. 2.5 دنوں کے لیے. اچھا مرکری ہے، اس کے 30 ڈیز کی ہوتی ہے، 20 سے 30 دن اس کی ہوتی ہے کبھی ان بٹوین. اسی طرح سن ہے، اس کے 30 ڈیز ہوتے ہیں، 30 ڈیز وہ اپنا وہ پورا کرتا ہے. وینس ہے، اس کا بھی 1 مہینہ ہوتا ہے. اور مارس جو ہے اس کے 2 مہینے ہوتے ہیں. مارس جو ہے جنگ و جدل کا وہ پلانٹ کہلاتا ہے، تھوڑا سا اگریسو اور وہ سارا. تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو، اور اس کے بعد جب کوئی چیز سمجھائی جائے آگے جو ہم لوگوں کے پروگرام ہے اور ہم لوگ کرتے رہیں گے تو اس میں آپ لوگوں کا ذہن میں ہو کہ اچھا یہ باقی اس گھر میں بیٹھ رہا ہے تو اس کی کچھ یہ گڑبڑ ہوگی، اچھا یہ ہوگی، تھوڑا بہت ہم ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ مون جو ہے جیسے 2.5 دن کے لیے آتا ہے یا سن جو ہے 30 دن کے لیے آتا ہے. اگر اس درمیان اگر وہ کسی کے گھر میں بیٹھا ہے اور اس درمیان چاند گرہن، جیسے مون کہیں بیٹھا ہوا ہے اور چاند گرہن ہو رہا ہے یا سن کہیں بیٹھا ہوا ہے اور سورج گرہن ہو رہا ہے، تو پھر اس کے اثرات بتائیں. بالکل اس کے بہت اثرات ہوتے ہیں. کسی پر پازیٹیو ہوتے ہیں، کسی پر نیگیٹو ہوتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے اسکائی پر، تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جب چاند گرہن ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ گرہن ہو گیا تو اس کی پوری سورج کی پوری روشنی اس پہ نہیں پڑ رہی ہے، بیچ میں ارتھ آ گئی ہے، تو اس لیے وہ کٹنگ وہ سارا وہ سب دیکھتے ہیں. تو یہ جو سچویشن بنتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے سب پہ اثرات پڑتے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سارے اسٹارز پہ اثرات جی سب پہ اثرات پڑتے ہیں، لیکن کسی پہ پازیٹیو کسی پہ نیگیٹو. لیکن جو جن کا مین جو ہے سورج ہے ان کے اوپر زیادہ تر کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں؟ میں نے جو سنا ہے کہ ان کے اوپر اتنے اچھے اثرات نہیں ہوتے ہیں. نہیں دیکھیے ایکلپس جو ہے وہ تو ہلاتا تو سبھی کو ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی ایکلپس ہو اس کے 1-2 دن آگے یا پیچھے ایکٹیویٹیز کو ذرا سلو ڈاؤن کر دیں، کوئی امپورٹنٹ ایسی چیز نہ کرنے جائیں، کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ بھی رہتا ہے. تو کیونکہ ہم کسی چیز میں جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالیں والی بات ہے، تو تھوڑا سا کیئرفل ہو جانا چاہیے. یہاں پہ ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس کے اثرات گورنمنٹ پہ، حکومت پہ اور ملک کے اوپر بھی ہوتے ہیں؟ بالکل ملکوں پہ ہوتے ہیں، بلکہ میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں، آپ کو امریکن آرمی میں تو باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسٹرالوجی، وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، بڑے بڑے ایکسپرٹس ان کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اس ملکوں پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اگر ہم کوئی مہم جو کرنے جا رہے ہیں تو اس کے کیا رزلٹ ہو سکتے ہیں، تو وہ لوگ باقاعدہ اسٹڈی کر کے اس کو ریسرچ پیپر دیتے ہیں ان سب کو، اور یہ ہے باقاعدہ. اچھا ایک بڑی ویسی بات تھی کہ کیا آخری جمعہ بھاری ہوتا ہے حکومت کے لیے؟ کون سی؟ نہیں آخری جمعہ نہیں ہوتا، وہ کہا جاتا ہے کہ 2 خطبے جب ہوتے ہیں تو اس حکومت کے لیے بھاری پڑتے ہیں. مثلا 2 خطبے کیا ہوتے ہیں کہ یعنی کہ ایک تو صبح میں پڑھا گیا عید اور جو بھی عید کی نمازیں جو ہوتی ہیں اس میں خطبہ پڑھا گیا، اور اس کے بعد جمعے کے بعد جمعے کی اس میں پڑھا گیا، تو 2 خطبے ہو گئے. کہتے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں تک صحیح ہے،
نہیں مجھے اس کا کوئی اتنا وہ نہیں, لیکن بس ایک مجھے کیوریوسٹی تھی تو میں نے آپ سے پوچھ لیا. میں تو سمجھتا ہوں بھائی خطبہ تو بڑی اچھی چیز ہے, ایک کے بجائے 2 ہو گئے تو پھر تو اسٹرینتھ ملنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ اس اسٹار کے لیے خاص طور پہ اثرات کا سبب ہوتا ہے جن کے گھر میں مون یا سن بیٹھا ہوا ہو, بیٹھا ہوئے کہتے ہیں نا, اور جو ہے اگر اس میں گرہن لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو 7.5 سال ابھی ریٹروگریڈ کون سا مطلب ہوتا ہے یہ کہ ستارے سیدھے جاتے ہیں, اور یہ قرآن میں بھی ہے, اور پھر ان کی چال الٹی ہوتی ہے, واپس آنا شروع ہوتے ہیں, کوئی 1 مہینہ 2 مہینہ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اسٹار. تو بہرحال اس کے جب وہ نیگیٹو واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہوتے ہیں, جو اس کے اچھے اثرات ہیں وہ پھر برے ہو جاتے ہیں. اچھا جیسے کوئی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ستاروں کی چال الٹی اگر وہ ہو رہی ہوتی ہے, اگر کوئی کسی کے گھر میں کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, مون بیٹھا ہوا ہے یا مارس بیٹھا ہوا ہے, فرض کریں کسی کے کیریئر میں بیٹھا ہوا ہے یا پھر کسی کے شادی کے ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کو پریشان کیا ہوا ہے, رائٹ, تو منگلک کہلاتے ہیں وہ لوگ, منگلک کہلاتے ہیں. یہ ٹرم بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ جو ہے اچھا جس وقت یہ ہٹتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا اس کے برے ہمیشہ برے اثرات ہوتے ہیں یا اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں؟ اگر دیکھیے منگل وہ لوگ کہتے ہیں کہ منگل ان کے اس میں شادی کے گھر میں وہ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کی شادی اگر منگلک سے ہی ہو تو اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے. تو اس کا کیا اشتہار دینا پڑتا ہے؟ نہیں, جو آپ جب کسی کی شادی کے لیے, میں تو بہرحال اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر شادی کے لیے کوئی بھی رشتہ ہو رہا ہے اس میں اگر یہ دیکھ لیں تو اس میں مزاج دکھ جاتے ہیں کچھ تھوڑا بہت, تو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اگر بہتر کمبینیشن بن رہا ہے تو کامیاب ہوں گے, اور اگر نہیں بن رہا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا تو اگر کوئی منگلک ہے, اگر اس کی کسی دوسرے سے شادی ہو گئی تو پرابلمس تو آئیں گے, پرابلمس بالکل آئیں گے, سیپریشن, ڈیورس, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا اسٹرانگ ہے وہ منگلک. اچھا اگر بہت ہی وہ اچھا اس میں بھی کوئی, اچھا اس میں یہ کہ جب, اچھا ایک چیز اور میں اس وقت رہ گئی تھی, ایک چیز کہ اگر جب کسی پر جو اچھے اثرات ہوتے ہیں, جب کوئی ستارہ الٹا جا رہا ہے تو اس میں کسی کے پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. اگر اس کی پیدائش کے بعد وہ نیگیٹو تھا تو اس پہ پازیٹیو اثر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح منگلک یہ کہ اگر ان کی شادی منگلک سے ہو تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پرابلم آتی ہے مسلسل, یا تو ہاں صحیح ورڈ آپ یوز کر رہی ہیں. اچھا اگر ایسے نہیں بھی ہو تو ہاں ڈیورس بھی ہو جاتی ہے, سیپریشن بھی ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں. لیکن جتنے لوگ کی اگر آپ ان کا دیکھیں خود بھی, مطلب اگر بنوائے کسی سے بھی, تو وہ دکھے گا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. اچھا یعنی بعض لوگوں کے بڑے اچھے ہوتے ہیں بعض لوگ, لیکن ان کی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا وہ گھر کمزور ہوتا ہے شادی کا, جو میرج ہاؤس ہے. بلکہ میں نے آپ کو بلکہ وہ میرے خیال سے کئی بھی کر لیتے ہیں تو ان کی کامیاب نہیں ہوتی. کیا اس لیے کہ وہی بات ہے نا کہ مثلا اگر فرض کیجئے سپوز میں منگلک ہوں اگر, تو اب میری ایک نہیں تو وہ بھی ناکام ہوگی. نہیں میں تو خیر نہیں, خیر ایسی کوئی اس میں برائی بھی نہیں, وہ منگلک سے کریں گے بہت اچھا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایک شادی کی تو ظاہر ہے وہ ناکام ہوئی کیونکہ وہ دوسرے وہ نہیں تھے, دوسری کی تو وہ بھی ہوگی, پھر گڑبڑی ہوگی. ان کا فیملی ہاؤس وہ ہائی گڑبڑ, میرج ہاؤس, تو وہ اس میں گڑبڑ رہے گی. اس کا علاج بس یہی کہ وہ جو ایسے ہیں تو ان کو, اچھا پھر اس کے لیے بات ایک اور بھی ہے, جیسے کہ اگر ان کا ذائچہ بنا لیا جائے, تھوڑا سا ایک آئیڈیا لینے کے لیے کہ جو شخصیت آ رہی ہے وہ کیسی ہے اور ہم کیسے ہیں, تو اس میں ذرا سا ایک ہوتا ہے کہ ہاں یہ کمفرٹیبل ہیں اور آپس کمپیٹیبل ہیں یا نہیں. اسی کے ساتھ ناظرین ابھی تو بہت سی باتیں اسی اس کے رہ گئی ہیں, لیکن خیر چلتے رہیں گے, ہماری ہر ہفتے تو بات گپ شپ چلتی رہے گی اور آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے. ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ای میل ایڈریس ہمارا چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ آپ مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں 4166663927. اسی کے ساتھ ناظرین میں ڈاکٹر نقوی سے جو ہے وہ وداع لیتی ہوں اور پروگرام کا اختتام کی جانب بڑھتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Hi everyone, I'm Shahid Khwaja. I would like to invite all realtors who are looking for success and right platform. Our core values are being a good human in every aspect of life. Family first, spending quality time with your family. Goal setting, how to plan your day, week and months. Execution is the key to success.
giving back to community. If you want to grow, call today. 416-662-3000 or shahid.ca. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल स्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000.